খাবার হয় বা সোনা চাল ভাজা মটর ভাজা তাতে সামান্যটুকু দেবে আদার কুচা। আদার কুচা আর কার কি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর জানো মা কি খাবো? বলো। কাটা খুরিয়া সজনার শাক আইনে দাসী করি সেহ সাদো খাবার হয় বা কাটা খুরিয়া সজনার শাক তুমি নিয়ে আসবে, আমি নিজে রান্না করে খাবো। নিজে রান্না করে খাবে? আর কি খাবো জানো মা? বলো। বর্ধমানে মিহিদানা কালিয়া চোখে দুধের দানা সেহ সাদো খাবার হয় বা সোনা। আমি যা যা বলেছি তুমি সবকিছু এনে দাও। তাই জানো এই স্বাদগুলো খেলে কি হয় আর না খেলে কি হয়? কি হয় রান্না? যে পুয়াতি সাধনা খায় ছেলে মেয়ে হলে পূজা যায় মুখ দিয়ে লাল করে। বলো। তাই বিলম্ব না করে আমাদের বাড়িতে যে নকরি রয়েছে নকরিকে পাঠাও বাজারে, বাজার থেকে নিয়ে আসবি। কোথায় সিপাই? কে রে দাসী? আয় আয় জলদি করে আয়। আরে শ্বশুরে কি নামটি হবে পরিচয়, শ্বশুরে কি নামটি হবে পরিচয়, বাবার নাম কেউ জানবে না। বিহা বিহা কইরা কেউ ঘর জামাতে তোমা কি হয়েছে দাসী? এত তাড়াহুড়া কিসের টাকা? তো কিসের জন্য দাস জানো? হ্যাঁ তোমাকে এক মুহূর্তে বাজার যেতে হবে। বাজার? হ্যাঁ। কেন? শাক আনতে, ফলমূল আনতে, শাক আনতে। শাক আনতে? হ্যাঁ। বাজারে যে শাক পাওয়া যায়? হ্যাঁ পাওয়া যাবে তো। পাওয়া যায়? হ্যাঁ। আর কি কি লাগবে? ফলমূল, হরেক রকম শাক। ফল আর মূল? মূল কাকে বলছে? মুকুল। মুকুল? হ্যাঁ বইল বইল। ও বইল? হ্যাঁ। ওকে কুল বলছে? হ্যাঁ ওটা তো বললাম। তুই যে মুকুল বলছিস? আচ্ছা বাবা রানীমা চলবো না। আর বিলম্ব করো না, তুমি যাও
তোমার নতুন ভাই আসছে তো, ভাই হ্যাঁ। এবং বোন আসছে, ও তাই আমি সাত খাবো। বেশ, আমি তাই করছি রানীমা। এনে দাও দাসী গো। এই চম্পলা নগরে মা মাসিদেরকে সকলকে বলে দাও, এই রানীকে যেন সকলে সাত খাওয়াতে আসে। ওই বাড়িওয়ালা, আসো রানীমাকে সাত খাইয়ে যাও। এসো এসো, আমাকে সাত খাইয়ে যাও। এসো তোমরা সবাই এসো, এসো আমাকে সাত খাওয়াও। আসে রানীমাকে সাত খাবিয়ে যাবে। এসো গো, কি ব্যাপার তোমরা আসছো না কেন? সকলে এসো, কমপক্ষে বাড়ি থেকে এসো। দাসী, বলো রানীমা। নতুন বস্ত্র লাগবে একটা। নতুন বস্ত্র নিয়ে আসবা। ও তোমরা এসো গো দিদি, বসো গো দিদি, আজ মহারানী সাজাবে। তোমরা এসো গো দিদি, বসো গো দিদি, মহারানী আজ সাজাবে। বলো মা। সবাই তো আমাকে সাথ খাইছে বাবা। হ্যাঁ, এক এক করে সবাই এসেছে। এবার তুমি খাবাও। আমি খাওয়াবো। বেশ রানীমা। আর কেউ আছে? আছে, তাড়াতাড়ি এসো। আর পূর্ব পাড়ায় গৃহগ আসিতে লাগিল গো। আর পূর্ব পাড়ায় গৃহগ আসিতে লাগিল গো। তোমরা এসো গো দিদি, জগতে রানীমাকে সাত খাওয়াবে।
খাইয়েছি, এবার তুমি খাবো, ভালো করে খাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি সাত খেলা, তোমার বাচ্চা হবে। হ্যাঁ তোমার বাচ্চা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার পেটে তোমার পেটে, তোমার পেটে, আমার পেটে। হ্যাঁ তোমার। তাহলে আমি কি করবো? রানীমার বাচ্চা আছে, তার জন্য সাত খেলো, তোমারও বাচ্চা হবে। আমারও হবে? হ্যাঁ আমারও হবে। আমি কি করবো বল? আরে পাগলা, বেটা ছেলের বাচ্চা হয়। ওটাই তো ভাবছি আমি। তুই মাটা বোধ বেশ বাবা, আমার সাত খাওয়ানো পূর্ণ হলো। আরে হেন কালো সোনকা রানী কি কর্ম করিল, আর 10 মাস 10 দিন পূর্ণ যে হইল। দাসী গো, বলো রানীমা। আমি তো আর প্রসব যন্ত্রণায় থাকতে পারছি না, তুমি নকরিকে দেখে ধাত্রী মায়ের ডাকার ব্যবস্থা করো। সিপাই, তুমি ছুট করে যাও। চুপ করে যাও। কোথায় যাবো? চুপ করে না, তুমি জলদি করে যাও। জলদি করে কোথায় যাবো? দাইমার কাছে। দাইমা? হ্যাঁ কেন? তুমি দাইমাকে ডেকে নিয়ে আসো। দাইমা কি রানীমার সন্তান হইবে। ও রানীমার সন্তান হবে? হ্যাঁ। ও দাইমার বাড়ি যেতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বেশ, আমি যাও। তাড়াতাড়ি যাই। কোথায় দাইমা? ও দাইমা, ও দাইমা। কে আছে? কে আছে? দাইমা, अभी दाइमा! जानते पारबो हम। কোথায় গে দাইমা? इस जवानी खाओ का सब हक गल मुतल कुछ नहीं दे। अरे काहे जाना तिहला रे विधि, चमनिया के घर में। अरे काहे जाना तिहला रे विधि, चमरवा के घर में। काहे जाना तिहला रे विधि, चमरवा के घर में। কোথায় গে দাইমা? रे विधि, चमरवा के घर में। चमनिया के घर में, चमनिया के घर में, चमनिया के घर में। चमनिया के घर में, चमनिया के घर में, चमनिया के घर में। अरे काहे जाना में तिहला रे विधि, चमनिया के घर में। काहे जाना में तिहला रे। अरे चेंगरा बच्चा कुछ न हटते हटते और चल गए। चेंगरा बच्चा कुछ न हटते हटते और चल गए।
की बात हो ए দাইমা আছে বাড়িতে দাইমা की तिल बोला बात नहीं चिन्हल नहीं पारा না इबर सिल्लीगुड़ी से बिहार करे के लिए काले सुभाष ও और भतार के नाम सुभाष रविदास सुभाष ओकरे बाबू तुझे हाँ सिल्लीगुड़ी में ढाक बजाने के लाले ना हाँ वाह इबर लाइन मारी के बिहार करे के लिए काले आगे तो रीड हम काटिंग करना गए हमारे ससुर यह नाइटी और चूड़ीदार नहीं पिन्हल दे बाप रे कितना बोलते बोलते तो कितना झगड़ा करी के हम के नहीं साहब अभी मौगी पिना तो हम पिनबे तू किती चल 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 जुआ दिखाओ का हमर कने हमर भतार नहीं है जे तोर संग में जाबो देखला तू देखला हमर चल लगे चल ना अभी बोलाबो अरे बेटा यहाँ आते हमरा बेटा बेटी सब बेहा खाली बोला होने से एक के बेर बेटा बोली को हाँक दे तो कितना चंगड़ा चला बा दौड़ी तो देरी कर चल लगे मारा जुआने खाओ का कहाँ जाबो तोर संग में राजा के घर के राजा घर में हाँ क्या नहीं हमारे बिहार होता रानी माई के वो होते के रानी माँ के वो होता हाँ भागला कि नहीं यहाँ से वो होता और ये होता आगे तू फट करी बोला कि होता नहीं होता तो सच में बोली गए तोर छोका बोली हम फिर लगा तिकान खाई के व्यवस्था लगी गले लगा खुड्डी खावे लगा मेरा कहाँ गला ए बाथरूम नहीं छूटा तोरा अदे यहाँ तिकान खाई लो खुड्डी के अदे लौदा आगलो यहाँ कहाँ से चल 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 फिर तोर संग में कहाँ जाबो चल लगे रानी माई के लड़का होता के अभी खाना है तो खुड्डी के तिकान खावे थाम देखा बुरनी का हत्ता देखना तू बोले में की हुआ तोरा की खाबा नहीं खाम तो की भेला न भेला बोल रानी माई के लड़का होता के तोरा माथा खराब हो गया माथा खराब हां वो बुढ़िया के दांत एक कोटा है सामने में एक हलो तो ही लालू लूर करा और वो बुढ़िया के केंगड़ा हो 80 बच्चा बुढ़ी के 80 बच्चा बुढ़ी हां যদি কাজ যদি লাগাই কাজ हम फल के ना होए ओ बड़ा खंफाल हो हां सच बात बोलना सच बात तोर क्रिया आगे हमरा क्रिया छू के बोला फिर जवान खाओ छुआ हमर के छुआ तो सच बोले गए अच्छा चल चल या देखियो चल चल तब देखियो দাসী গো আমি তার পারছি না দাসী ওই আমার নাম হলো দুলালি দাই আমি দেশে দেশে দাই করে বেড়া আমার নাম হলো দুলালি দাই দেশে দেশে দাই করে বেড়া আমার নাম হলো দুলাল দাই দেশে দেশে দাই করে कुछ जाना ठीक है आर बेटा होले सोना दाना बेटी होले आखर बेटा होले सोना दाना बेटी होले आखर जाना कुछ नहीं गे बेटा होले से मिला सोना दाना और बेटी होले से आँखा के छाई माने कुछ पाए कुछ नहीं पाए हमारे नाम होलो दुलाल दाई देशे देशे दाई कोनटा घर না করে तोरे हो तो की
ধাত্রী মা তুমি রানী মা। এসেছো মা। আহ, থাম থাম থাম। আহ, ओह बाप रे तोरो हिसाब नहीं हो रानी माँ बुझले ऐसना बाईस में आह, छी आदमी ऐसना बाईस में चंगड़ा ले अभी एक काम कर सुन 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 बोल बोल देखियो रानी माँ देखियो जरा थाम थाम आह, आह, बाप रे आह, पेट में चंगड़ा का आह। बाप रे काम खराब हो गलो কি হলো গে ई वो कड़ा चंगड़ा हो तो ना हमारे चंगड़ा हो तो रे बाप बाप रे हम तो ऐसे जान नहीं चला दौड़ी के जो चंगड़ा गत्थी गला पेट में কি করো फुर्ती से करवाते लगा करवाते फुर्ती से जो ए सुन কি হলো গে अरली का पत्ता भी लेकर अरली का पत्ता? हाँ जो दौड़ी ए सुन 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 दौड़ी का सुन सुन ए কি ई लगा बे थोड़ा सा फटा चिटा कपड़ा लेकर ফাটা চিটা কাপড়া हाँ ए कोई थामा आगे लगा बे ए বলবে তো একটি বের বল और जर्सी लेकर बे सूतो সুতো हाँ जा ए सिपाही ए मंदवा यहाँ सूता का वास्ते तोरा बैठ তুই তো বলে তো সুতো वहाँ भटिया के सूतो रे ও ঠিক दौड़ी के जो फुर्तिया अरे सुन 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 एक मुठ्ठा बीड़ी लेकर यहाँ राजा घर में बीड़ी यार एक तो सिगरेट আচ্ছা दौड़ी के जो আহ, ধাত্রী মা আহ, 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 আমি তো আর পারছি নে আহ, ए सुन ये यार काम कर के ढंग ले नहीं यार खाली खा के ढंग अब बर्ता खाते खाते पेट एकदम घोट करता ये गुंडारी है ना सुन आँख बंद करके रख आह, आह, हमरा ने मां थाम थाम आह, थाम थाम आह, थाम हाँ दाम दे रानी मां दाम रानी मां दाम ओह दे भगवान दे भगवान दे भगवान दे भगवान दे भगवान हाँ हाँ दे रानी मां दे दाम दे हाँ लाख लाख जय हो भगवान के जय हो भगवान के देखिए आके मांगे बेटा वाला आके मांगे ओह अरे थाम रे बाबू थाम 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 ओह 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 नहीं 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 रे अरे ओह ओह बेटा ये ले सोना 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 आहा ধাত্রী মা रानी माँ ধাত্রী মা তোর বেটা হলো রানী মা আমার ছেলে হয়েছে हाँ বেশ रानी माँ তোমরা সুন্দর করে আমার ছেলেকে हाँ তেল লাগিয়ে দাও हाँ 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 हमें जरा तेल लगा दियो रानी माँ और थोड़ा गोदी में दे देबो और सुता दियो हाँ आहा ओए हमरा मन के आशा माना मेरा होला है मान रासना हमरा मन के आशा माना मेरा होला है मान रासना
ओ अरे माना में छाल हमरा हीरो छौरा देखे दिहा तारा वाह सुबास के संग दिहा होल तोर मत हीरो छौरा पति ने दिहा कर ले आरे माना में छाल हमरा हीरो छौरा देखे दिहा तारा जरा रोटे रोटे पूरा सिनेमा देखा जाए जरा दूर सुर बोला छपर फाट ऊपर सूता जरा आर बुढ़वा भतर वाली सा अब है ধাত্রীমা গো আজ হচ্ছে ৬৬ রাত্রি আনন্দ রানীমা তাই এই রাত্রিতে তুমি সাঁটান এসে আমার পাশে থেকে ले रानीमा ले ले आप ধাত্রীমা हाँ हाँ আমার খুব ছোট সন্তান হয়েছে তাই না हाँ खाना पीना जरा काम कर रहे हैं रानीमा সত্যি महाराज लगा घर में नहीं हो खिलाल को नहीं अच्छा खराब আমি হচ্ছে স্বর্গের বিধাতা তাই যেন আমার আসনখানা যেন স্বর্গধামে টলমল করে উঠেছে তাই আমি আমার আসনখানা যখনই টলমল করে আমি বুঝতে পারি মর্তলোকে কেউ না কেউ জন্মগ্রহণ করেছে राजा के घर में सिगरेट पी তাই বিলম্ব না করে আমি দেখি আমার দর্পণে কোথায় কে জন্মগ্রহণ করেছে একই এই যে আমি দেখতে পাই মর্তলোকে চম্পলা নগরে চাঁদ সদাগরের গৃহে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাই আমি হচ্ছে স্বর্গের বিধাতা ওই শিশুটির কপালে লেখন লেখাই হচ্ছে আমার কাজ তাই বিলম্ব না করে আমি এই স্বর্গধাম হতে আমি মর্তলোকে প্রবেশ করলাম रात हो गए मागे नीनो लगा এই যাই আমি সেই চম্পলা নগরী রাজপ্রাসাদে আমি প্রবেশ করি না কেন मागे ए मरा क्या के तू बेटा चंगड़ा चुपचाप घर तो गए लाज न लगा धर्म बेच के खा लेना बेटा चंगड़ा শোনো ची 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 रे बेटी चंगड़ा के चंगड़ा होले घर में हुआ पर किसना है कपड़ा लता लाज न लगा শোনো ধাত্রী মা আমি হচ্ছে স্বর্গের বিধাতা আমি হচ্ছে স্বর্গের বিধাতা পুরুষ स्वर्ग के विधाता पुरुष হ্যাঁ आगे मागे वहाँ विधाता पुरुष तो तू रात के बेला काहे आली तू দেখো ধাত্রী মা দেখো কেউ মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করলে তার কপালে লেখন লেখাই হচ্ছে আমার কাজ তাই তো আমি এই ষষ্ঠী রাত্রে আমি তার কপালে লেখন লিখতে চলেছি वहाँ सबके कपाल में लिखा वाला तू यहाँ की হ্যাঁ ধাত্রী মা। गोरो लगे तोरा भूल चूक माफ करिए जैसे बोली दलियो বেশ ठीक है तू जो लिखल जो जे लिख भी हमरा किंतु बोली के जालो বেশ বেশ ধাত্রী মা তাই হবে बेस 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 आ बैठ लिए हम गेट এই তো। কত সুন্দর করে শয়ন করে আছে মার কোলে তার মুখমণ্ডল যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো চোখখানি যেন মিটমিট করে আকাশের তারার মতো জ্বলে উঠছে না না এগুলো রূপ বর্ণনা করলে আমার সারা রাত্রি কেটে যাবে নিশি প্রভাত হলে তার কপালে লেখন লেখা হবে না তাই বিলম্ব না করে আমি তার কপালে আমি লেখন লিখে দেব কপালে লালাতে তার বিধি লেখি বাসরেতে মরিবে সরে পা
তার কপালে লেখন লিখতে চলেছি। না না, আমি আমার দর্পণে দেখি সে যেন ভালো কাজ কিছু আছে কি না। এই তো আমি দেখতে পাই, তোমার বধূ হলে মৃত স্বামী নদী তলে ভেসে যাবে 6 মাসে এই তো আমি আবার দেখতে পাই বাবা, আমি যে কত সুন্দর সুন্দর কিছু আমি দর্পণে দেখতে পাই। তোমার বধুর প্রেমের ফলে মনসার দীপাবলি ভেসে যাবে তারি কপালে লেখনে লিখেছি আমি, দেবসভায় গিয়ে তোমার পুনর্বার প্রাণ দান তুমি ফিরে পাবে। এই লেখায় আমার শেষ। আমি এই শিশুটিকে তার মার কোলে আমি রেখে চুপি চুপি করে চলে যাব ওই আমার স্বর্গধামে। वाह, एकरे में बोला तोर सब देवता देख, हमारे सब छोटा जात है, काना साना मा না না দাইমা না, এ কথা তুমি বলো না। तुझे আমার কাছে সকলেই সমান। তুমি মানব হয়েছো, মানব কুলে জন্মগ্রহণ করেছো। আমি तब तोर संग देखा होलो, हमरो सनी के बहुत धन्यवाद है जे तोर सनी के देखा होगल, किंतु तू की लिख ली हमरा बोली के जो বেশ বেশ ভাতৃমা, আমি যখন তোমার সঙ্গে সত্যে আবদ্ধ হয়েছি আমি তোমাকে বলে যাব, কিন্তু বলার পূর্বে আমি তোমাকে একটি কথা বলে দিই ধাত্রীমা। हाँ আমার কথা যেগুলো আমি তোমাকে বলবো সেগুলো কথা যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ করো তাহলে কি হবে জানো? की होतो ওই শিশুটির কপালে লেখনে লিখে আমি বিভারাত্রে সর্পঘাতে মৃত্যু হইবে তখন। के मिठापुर थी तब दूसरा बात लिखी गया না ধাত্রী মানা তা নয়, আমি হচ্ছে স্বর্গের বিধাতা। আর এই কথা তুমি যদি কোনদিন কোন নরলোকের কাছে প্রকাশ করো সেইখানেই সেই মুহূর্তে তুমি শিলায় পরিণত হবে। अरे भगवान रे, बेचारी के छाटा बेटा तो ऐसे मारी गई, फिर एक बेटा वो मारी जाता। अरे भगवान, ये बात बोलने से फिर हम को सिला हो जावे। हे भगवान, शक्ति दे हमरा कि हम ये बात जन जीवन में कोकरो नहीं बोली, शक्ति दे भगवान। रानी माँ, ধাত্রীমা, নিশি অবসান হয়ে গেছে। रानी माँ শিখিমা, তোমার দুই নয়নে জল, की बोलबो रानी माँ, তুমি কাঁদছো। हमरा ना हमारे घर के बात मानने पड़ गलो। ধাত্রীমা, এই মনে প্রাণ বলে তুমি আজ কিছু লুকাচ্ছ আমার কাছে। नहीं रानी माँ, तोर घर में आने के बहुत धन्य होली हो रानी। মাগো, আমি তো শুধু মা, আর তুমি তুমি জগতের মা। বলো না তাই মা, আজ কেন তুমি আমার সন্তানকে দেখে অমন করে কাঁদছো কেন? रानी माँ, हमारे ना हमारे घर में खूब हमारे बेटा नाजुक है रानी माँ, हमारे छुट्टी दे रानी माँ। বেশ, रानी माँ, बोलो। तोर बेटा के खूब अच्छा से खूब प्यार करिए, एकदम खूब ভালোবাসি। ধাত্রীমা, हाँ সত্যি বলেছ মা। সব কথা ভুলে গিয়ে আমার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে
আমি থাকবো এই চম্পলা নগরে। তারপর রানীমা বলো তোর বেটাকে না যদি পারাস তো বিয়া শাদি নাই দিয়ে রানীমা। ভাদ্রিমা, হ্যাঁ রানী, সত্যি বলেছো গো। বিয়ে দিয়েছিলাম আমার এক এক করে 6 পুত্রকে, তারা কেউ মা বলা রইল না। এই এই আতর ঘরে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যত আমার